मु प्रतिज्ञा करुची जीवन सारा तुमको एई भली भाबे रक्षा करिवि। छे साना बौमा छे बहुत मिछ कथा कहिछ आउ नुहे एबे ही निखिल आउ तमर संपर्कटा आरंभ हवा पई जाउछि। एबे किंतु सेईटा को एमिति हेळारे हरई दियो ना। एई परिवारर आखिरे सासुमां को आखिरे निजको ए भली भाबे छोट ही जीवा को दियो ना। कौन खाइबा पीवा रेडी? हाँ वंडरफुल। जेते बाहर को हमें बुलिबा को जाऊ भलो मग खिया पिया करू पछे किंतु घर खाद्य कथाटा ही अलगा। दे 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 भलो कर दे। ओ बाहर को जाई तू टिके हेले भी खाइनु सैया ना। माँ बाहर को जाई थरे हेले भी सुनी नथली जे ना ना थाऊ आउ खाइबिनी तू भी ना। सतरे बाबा अशोक एकरे तो होटेल खाइबा बाहर खाइबा सेथरे पुणी तांको मन पुल्लानी। शॉपिंग करबा को जे समस्त को एका बेले के जोर करी धरि के मोमो खुआइले। एमिति होतले जे कलिकता रे केबे भी मोमो खाइ नाहंती तुलना ही नाही सठिकार मोमो साथ कहार। सत्तरे भी हबनी। हाँ मोमोटा पहाड़ रो खाइबा कथा तेणु पहाड़ रो मोमोटा कोठी भी मिले ना। आ एठिकार मोमो खाली गरम मसला मिसी दियंती। एटा कोन मोमो? आ एठिकार जिंस देखो डाली भात माने ई सुखला लंका आ गोटा जीरा पकई डाली आ झरझरिया भात गरम गरम भात ए सब रो कोन तुलना अछि? कोन बाबा को खाली घर डाली भात मांसटा जो हेइची सेटा न खाइले कोन चलिबो? अरुण सेटा बादले चलिबो केमिति? मांसटा तो असल ए मांसटा अछि बोली सिना तम मझिया माई एमिति सजेई सजे ही खाइ बसिची। ता नहले नाकटे के केते बळे चाली जाई सारंतानी डाली देखि की। काहे कि मां मांस तो मु आनिबा को कहितली। आउ सिए कोठी महारानी तांकु तो देखुनी कोठी से मां। ए बिजुली हाँ कहूली टिके जाई श्यामा को डाकी आनिलु जा। आसीबा आगु देहटा खराब करिथिला के जानी केमिति अछि कह जे खाइबा को डाकुछि मु जा। से झियो जे ठीक समय खाई नब सेटा तो ता द्वारा हेई परिबनी। मते न जळै तार शांति नहीं ना। माँ कहते कि श्यामा आज थरे भी रोषे घर को आसी ना से सब बेले आसी पचारती मत कि करने को हम कि नहीं। आउ मु भी रोषे रे एते व्यस्त थिली जे खबर नबा को पूरा पूरी भूली जाइथिली। तांकर पुनी देहटा खराब हे गला ना कोन? रुहा बड़ भाउज मु एबे जाई देखि आसुची। हां जा तो टिके शीघ्र शीघ्र गले बोधे बिल्लु ग्रामर बसटा पाइछि किंतु बाबा माँ तो किछि भी जानी नाहंती। जदि पचारिबे से माने मते जे कोन हेछि सेतेबेले मु से माने को कोन उत्तर देबी? ना जहाँ भी हे जाऊ ना कहीं जहाँ जहाँ घटी से सब सत कथा मु से माने को कहि देबी। सब सत कथा हाँ गोटे पटे भी भल हम। मो कृष्ण भी हुए तो चाहू ना जे मु आ मिछर आश्रय नहीं बंचे। साना भाउज ओ साना भाउज साना भाउज देत बाबा कुआड़े गले के जानी बाथरूम टा देखिनिए। देत बाबा बाथरूम रे भी तो नहांती। एते राति रे साना भाउज गले कुआड़े? जाए जाई मां को कहि दिए देत मला जा एते सब घटना एठी भलो लागुनी। बड़ भाउज आउ 2 पीस मांस दियो तो। हां दियो दियो। ए अशोक अरे टिके रही धीरे सुस्ते खा। बाप रे बाप पहाड़ रो एबे एबे तळको लेजु हजम रे गोलमाल हे जाई पारे बेसी खाइले।
ଦେହଟାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ସମୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେ ପିସଟା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ମା? ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାର ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ଗାଳି କରେ? ମା ଓ ମା ମୁଁ ତ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ଗଲି, କାଇଁ ସାନ ଭାଉଜ ତ ନାହାନ୍ତି ରୁମ୍ ରେ? ରୁମରେ ନାହିଁ ମାନେ ଦେଖ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ରେ ବି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଥର ସାନ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିଲି, କାଇଁ ଉତ୍ତର ବି ଦେଲେନି ତ? ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମା କୋଉଠି ଗଲେ? ସେଇଆ ତ। ଆରେ ନିଖିଲ ବଗିଚା ଫଗିଚା ଆଡେ ଯାଇନି ତ? ବୃନ୍ଦାବନ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ଏଠିକି ଟିକେ ଆସିଲୁ। କୁହ କୁହ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ୟାମା ବଗିଚାରେ ଯାଇଛି କି ନା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ହଉ ଆଚ୍ଛା। ଓ ମା ମୁଁ ଯାଇ ବରଂ ଟିକେ ଛାତ ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ, ଦେଖେ ସିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯା। ଦେଖ ଦେଖ ତମ ସାନ ବୋହୂର କାମ ଦେଖ। ଆସୁ ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ହଇରାଣ କରିବା ତାର କାମ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପୁଣି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟା ଜମା ବି ଯାଉନି। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜାଣିକି ପୁଣି ବାହାରି ଗଲେ। କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କହିକି ଗଲେ? ଦିଶା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଶ୍ୟାମା ହୁଏତ ବଗିଚା ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁର ଝିଅ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନୂଆ ବୋହୂ ମା ତ କୋଉଠି ବଗିଚାରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଓ ମା ମୁଁ ତ ଛାତ ସାରା ଖୋଜିଲି, ସେଠି ବି ତ ନାହାନ୍ତି ସାନ ଭାଉଜ। ଶୁଣୁଛ, ଘରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ସିଏ। ଖାଲି ତାର ସାହସଟା କେତେ ଦେଖ। ମା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ଦେଖୁଛି। ତୁ ଫୋନ କରି ଦେଖ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ଆସୁଛି ମାନେ? ତମେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋର ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସୁଜାତା। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସି ହଜମଟା ଠିକ ହଉନି, ଅଳ୍ପରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ଶ୍ୟାମାର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବେନି? ମଝିଆ ବୋମା, ଶ୍ୟାମାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳୁନି। ସେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛ? ତା ରୁମ୍ଟା ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖେ, ତାପରେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ବି ଥରେ ଦେଖି ଆସିବି। ସତେ ତ ବଗିଚାଟା ଶ୍ୟାମାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ହେଇପାରେ ପାହାଡ଼ ଜାଗାରୁ ଫେରି ଆସି ତା ମନଟା ଭଲ ନଥିବ, ତେଣୁ ବଗିଚାକୁ ଯାଇଥିବ ପଛପଟ କବାଟ ଦେଇ। ଶ୍ୟାମା କୋଉଠି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ବାବା ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଉଠିଗଲେ। ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇ ଶ୍ୟାମା ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଟା ତ ନର୍ମାଲ ନୁହେଁ। କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାନ ବୋହୂମା ଯେ ତମେ ମନେ ମନେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଅପରାଧ ବୋଧ କରି ଏ ଘରୁ କାହାକୁ ନ କହି ଚାଲି ଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ତମକୁ ସାନ ବୋହୂମା। ତମେ ସାରା ଜୀବନ ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛ, ଭରସା କରି ଆସିଛ। ଆଜି ବି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଜାଗାକୁ, ସେଇ ଭରସାର ଜାଗାକୁ ତମକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହବ ସାନ ବୋହୂମା, ଆସିବାକୁ ହବ।
भाई बसटा बिल्लू गाँ पर्यंत जीव तो नाଇଁ ନାଇଁ ଦିଦି ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ। ठीक अच्छी जीवनी ताहले गोपालपुर पर्यंत चली जीवी बाकी रास्ताटा नहले चली 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 जीवी कियो पाइल श्यामा को ନା श्यामा को फोन भी स्विच ऑफ कहूची। ଏବେ ତ ସତରେ ବଡ଼ ଟେନସନର କଥା ହେଇଗଲା। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖୋଜି ଆସିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? हाँ हाँ मते भी सही लगुची। ଶ୍ୟାମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଏବେ କାହାକୁ ଜଣେଇବାଟା ଉଚିତ ହବନି। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ କାମର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯାହା କରୁଛି ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଚାଲ ତ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୟାମା କ'ଣ ସକାଳୁ ଠାରୁ କିଛି ଖାଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନା। ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ସାନ ବୋହୂମା ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଏଇ ରାତି ବେଳାରେ ପୂଜା? ଆରେ ଏତେ ଦିନ ତ ବାହାରେ ଥିଲା, ପୂଜାପୂଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିନି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ତାକୁ କୋଉ ଦିନ ବାଧା ଦେଇଛି ନା ବାରଣ କରିଛି? କହିକି ଗଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଏତେ ଗୁଡେ ଗାଡି ବି ତ ଅଛି, ଗାଡି କରି ନହେଲେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି କେହି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ? बाबा तमे जहाँ कौच सेटा हे पारे। या आगुरु भी श्यामा काहाकु न कही पूजा करियो चली जाइथिले। मते लागुची आमे जेतेबेले रेस्ट नौथिले सेतेबेले से बाहरी जाइछंती, सेइथिपे काहाकु डिस्टर्ब करनांती। हाँ हाँ ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତ ଆଜି ଟିକେ अर्ली डिनर କରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ନିଖିଲ, ତମେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ତା ଭିତରେ ସାନ ବୋହୂମା ଫେରି ଆସିଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ତ ଯିବାକୁ ହବ। ଖାଇବାଟା ସାରି ଦିଅ, ଏତେ ତରବର ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ସତରେ ବାବା, ଏ ଝିଅର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖିଆ ପିଆ ବି ଟିକେ ଭଲରେ କରିହବନି। ହଉ ତମେ ଖିଆପିଆ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। श्यामा जे मिलूनाही ए खबरटा जानिबा परे भी बाबा एते बेसी कैजुअल। मोर तो मने होची बाबा किछि ना किछि लुचुचंती। एते राति रे श्यामा एई भली भाबे कृष्ण मंदिर को पूजा करबा को गला, कथाटा बड़ अद्भुत लागुची। मोर तो मने होची श्यामार ए चली जेबा पछरे निश्चय किछि गोटे कहानी अछि। अच्छा दीदी आपण कर दियंतु। कोठी की? गोपालपुर। पसंद ହେଇଛି ତ ତମର? बहुत पसंद है साना बाबू, बहुत। ताले जत्न करी रखि दियो। मु जेतेबेले रहिबिनी ए गिफ्टटा देखिले तमरो मो कथा मने पड़िबो। मु तो सेतेबेले ही जानिथिली दिने मु ही रहिबिनी। पाठ साठ पढ़ी निज गोड़े ठिया ही दिने ना दिने निश्चय से घर छाड़ी चली जीवी, किंतु सेतिकी समय जे मु पाइलिनी सानो बाबू। कृष्ण बोधे एया चाहुथिले आपणक पाखरु सतटा लुचेई न रखी कौन करिथांती कहंतु तो। मु तो कृष्ण को पाद छुई प्रतिज्ञा करिथिली जे मु सारा जीवन राधा दीदी पई गीत गाइबी, किंतु से कथा कोनोसी दिन काहाकू कहिबिनी।
आउ सेई प्रतिज्ञा को मु भांगी पारिलिनी। मोर छोट भाईटा पाई मो बाबांको पाई मु दिन परे दिन ए भूल करी आसीची। बहुत थर भाबिची जे आपन को सब सत कथा कहि देबी, किंतु आउ कहिबा संभव हेई पारिनी। आज समस्तଙ୍କ पाखरे अपराधी हे मु चली जाउची। मो कपाल रे होई तो एई परिणति लेखा थिला। मु कौन जानी तमर स्वप्न कौन? तम स्वप्न पूरण पाई मु तुमको हेल्प करने को चाहूची। कह ना तुम निज गोड़े ठिया हवा पाई कौन करने को चाहूच? ए घरर समस्ते किंतु तमर निजर, केही तुमको ए घर चली जावा पाई कहिबेनी। तेबे जो दिन तुम निज गोड़े ठिया हब, ए समाज रे परिचय पाइब, ए घर छाड़ी चली जावा को चाहिबो, एते बेल को हुए तो आपण मो चिठीटा पाई सारी थिबे सान बाबू, आ पढ़ी भी सारी थिबे, ताहले तो सतटा भी जानी सारी थिबे। अच्छा, सब किछि जानी सारिबा परे कोन आपण को पृथ्वीटा मो भली ओलट पालट हे जाइथिबो?